बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर्राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने एक और रमज़ान शरीफ देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस में हमें वबा से निजात अता फ़रमाए, हर तरह की तकलीफ़ बीमारी से निजात अता फ़रमाए, हमारे घरों को अपने रहमत से दोबारा उन्हीं खुशियों के रंग दिखाए जो इस वबा से पहले से थे। तो बहरहाल एक फ़िज़ा में एक अजीब सा सुकून उतर आया है रमज़ान शरीफ की आमद के साथ ही, क्योंकि जो जिस्म है वो जिस भी तकलीफ़ या मुसीबत को एक्सपोज़ हों, अगर इंसान की रूह पुरसकून हो और अल्लाह ताला उसको आफ़ियत रूहानी तौर पे अता फ़रमा दें, तो फिर बहुत सारी तकालीफ़ जो हैं वो ख़ुद ब खुद या तो ज़ाइल हो जाती हैं या अल्लाह ताला उनको आसान फरमा देता है। रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो चुका है और आज हमारी पहली सहरी है, और इसके लिए मैंने बच्चों के लिए उनके पसंद के एक पराठे बनाते हैं हम लोग, जिनको हमारे फैमिली में मानी बोला जाता है। कुछ लोग माने कहते हैं, हमारे यहाँ मानी कहा जाता है, और बनाने का शायद तरीका भी माने से डिफरेंट है। हमारे घर में ये इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आटे के अंदर थोड़ा सा पानी, अंडा और नमक ऐड कर दिया जाता है, और बस इसको बारीक से वो क्रेप्स की तरह बना लेते हैं। और इसको मैं बहुत पतला थिन आटा नहीं बनाऊंगी, ताकि थोड़ी सी, क्योंकि जितना थिन होगा उतनी ही रोटी हल्की बनेगी। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रोटी को थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए मैंने इसे ज़रा बैटर को थिक रखा है, ताकि ज़रा बच्चों का पेट भी भरे और दिन भर वो बिल्कुल एम्प्टी ना फील करें स्टमक उनका। तो बनाया वही कुछ है जो उन्होंने बच्चों ने मुझसे कहा बनाने के लिए, और क्योंकि इजीली जो वो पसंद से खुशी से खा लें, और सुबह सुबह वरना खाने को कोई भी तैयार नहीं था। शायद एक दो दिन में रूटीन इंशाल्लाह सेट हो जाएगी, तो फर्स्ट डे पे थोड़ा सा होता है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने माशाल्लाह से अच्छे तरीके से एंजॉय किया उसको खाने को। तो रोज़ों में असल चीज़ यही होती है कि ये नहीं कि इतनी स्टफिंग कर ली जाए कि रोज़े का मकसद ही फौत हो जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज़ की ज़कात होती है, और रोज़ा जिस्म की ज़कात है। जिस तरह ज़कात माल को पाक करती है, इसी तरह रोज़ा जो है वो हमारे जिस्मों को पाक करता है। और इसके साथ ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सहरी खाया करो, सहरी के खाने में बरकत रखी गई है। और इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं तो ये इंसान की ढाल बन जाता है, रोज़ा ढाल बन जाता है जहन्नम और इंसान के दरमियान। तो मीनिंग ये है कि यानी जब कोई शख्स रोज़ा रखे तो उसके अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी बिल्कुल ना करे। मसलन कोई शख्स किसी रोज़ादार से उलझ रहा है, लड़ाई झगड़े के लिए उसको बुरा भला बोल रहा है, तो वो इसको बिल्कुल जवाब ना दे, और अल्लाह की खातिर अपने आप को रोक ले, क्योंकि रोज़े के मीनिंग यही है कि स्टॉप, अपने आप को रोक लो। और जब वो सिर्फ़ अगर अल्लाह की खातिर अपने नफ्स को रोक ले और उसको जवाब ना देकर बल्कि कहे कि मैं रोज़े से हूँ, तो यही चीज़ उसके और जहन्नम के दरमियान ढाल बन जाएगी। तो बहरहाल ये बातें तकरीबन सभी को मालूम हैं, और बाज़ात हम इन बातों पे अमल करते हैं, और बाज़ात हमारे नफ्स हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला से माफ़ी की ख़्वास्तगार हूँ, और आप सब के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम अच्छी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आजकल मस्जिदों में तो जाना पॉसिबल नहीं रहा तरावी वगैरह के लिए, और लेकिन ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जब हम
پوری طرح سے انوالو ہو سکتے ہیں عبادات میں، اور اپنے کہیں آنے جانے کا اور بھی کوئی چانس نہیں ہے، تو اس لیے میکسیمم ٹائم جو ہے ہمارا، ہم ان چیزوں پہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں جن کا ہمیں زندگی بھر موقع نہیں ملتا، اور ہمارا دل بہت چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں، ان کاموں میں انوالو ہوں، عبادات میں خصوصی توجہ دیں۔ اور ویسے بھی یہ تو ٹائم اور موقع ایسا ہے کہ انسان دل لگا کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اور جتنا بھی ہو سکے تمام انسانیت کے لیے ہم سب دعائیں مانگیں، کیا خبر کس کی دعا جو ہے وہ باقیوں کا بھلا کر جائے، اور انسان کو بے پناہ سکون ملتا ہے ان چیزوں سے، اور جتنا زیادہ انسان اپنے رب سے دل لگائے، جتنا زیادہ اس سے مانگے، وہ ہم سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، وہ ہمارے مانگنے سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ صرف دنیاوی گینز کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بارگاہ میں انسان کو جو مقام یا درجہ ملتا ہے اس کا کوئی اور بدل ہی نہیں ہے۔ آج سحری میں ماشاءاللہ بچوں نے اچھا کھانا ٹھیک طریقے سے انجوائے کیا، کھایا، پسند کیا ہر چیز کو، لیکن آمنہ ایز یوزول چاہے کچھ بھی بنا لو، اس کو بھوک جو ہے وہ بہت کم لگتی ہے، اور ہر چیز جو ہے نا وہ اس کو کھانے سے انکار ہوتا ہے۔ تو پھر جتنا اس نے کھا سکی کھایا، روزہ تو رکھنا تھا اس نے، تو پھر میں نے یہ تھوڑا سا اس کو فروٹ یوگرٹ جو ہے 1 کپ وہ کھلا دیا، تاکہ تھوڑی سی اس کو دن بھر انرجی جو ہے وہ مینٹین رہے۔ تو یہ کچھ چیزیں اینڈ پہ میں آپ کو ویڈیو کے دکھا رہی ہوں، یہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ اس سے پہلے جو میں نے پریپ کیا تھا وہ ساری چیزیں میں نہیں دکھا پائی تھی، اور کچھ چیزیں رہ بھی گئی تھیں، ریفریجریٹ کی گئی تھیں، ان کو دوبارہ نکال کے میں نے ری بیگ کیا، اور سب کچھ دوبارہ سے سیٹ کر کے اس کو میں نے فریزر میں جو چیزیں ڈالنے کی تھیں وہ فریزر میں ڈال دیں، اور اپنے اس کام کو فنش کیا ہے۔ تو اب تو خیر سے زیادہ ٹائم گھر پہ ہی گزرنا ہے، یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روز کے روز گھر میں موجود ہوتے ہوئے انسان سارے کام اسی طرح کرتا رہتا ہے، اور کوئی کہیں آنے جانے کا سلسلہ بھی نہیں، نہ ہی کسی کو بلانے کا ہے، تو اس وجہ سے پھر ڈیلی کے ڈیلی جو کام ہیں وہ بھی ایزیلی ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کاموں کے کرنے کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کے لیے زیادہ ٹائم مل جائے گا، اور تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا ریسٹ کرنے کے حساب سے بھی۔ اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اینڈ ڈونٹ forget ٹو ہٹ دا لائک بٹن۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔